স্বাধীন নাইকে চমকে সামনে নাই কিন্তু রানি করছনা তিনি হিংনাই দङ অববাই দফা থামজাগিয়া ববাগ্রা কুবই সামনে তাং দङ আর বুবাগ্রা বিসঙ্গে খুলুমলাयो বুবাগ্রা থাকবাই গাंगे ব্যক্তিগত সামনে তাंलायो अब हायबाय उमया आबनो चुमनाय सुबै दङ आं तिप्रामकनि थानाय 2023 अमरपुर विधानसभा एसटीसी जेनेरेल सिजो बाजायबनो तिनि आं गर्वखे तबो आं दफानि बांगि सामने तांनाय आं रिटानि जुबो बागैना आं फायदों बाबुखा ए आरो जागा ताथांदे रिटानि सेराव थांगांके नरक रमजान बायना रमजानानो किरि कंखै आगामी दिनाव सिनि तेइबो केसे बक्लायनाय आबोनि बागै चुप खितुमिया दरकानांखा थुइरिना दरकानांखा ओ हानि बर काहाम के थांथों अबसे सुनमायो ताकुताय बुबुस आबोनि बागै जों अर जागाव नायदि तिप्रा मथा जों खलायलेफनो जारा दायित्व मानि तंनो जों ताबु बकावगै दङ नरक काहाम के सामुदांगै जों रिटानि बिसितिबो अपन कक जारो जों कखनो और रिटानि बिसिते आगामी दिनाव पार्टी आगा खाई बुट बाजारनि बागै चंमायो दिल्ली सरकार बाय जों एग्रीमेंट मोनो दायित्व नरक इमप्लिमेंट खायना दं आबसे केंद्र सरकारनाव जों मेसेज दियो ताबो बलंगना खायना सामानि नखराबले साबो विधानसभा को काहाम दिसायत साबो होम मिनिस्टारनाव लेटार दियो सारा दिब्राव बासबुनि दं बाकी बरके तांगे किरिजा যখন দায়িত্বময় চেয়ারম্যান এফকে ক কাম ছাও তাবু দায়িত্বময় কা চেয়ারম্যান কা তাবু তাকু পুকুলসিমি সালিনানি হামদিনানি ও পাঁচ সাথে পাইদানি অফাইতে তাবু পলিসি চলে তো আবো হাই পলিসি ন ও যে রিটার্নিস থেনের নাইগলা সরাই এই কারণে এই ত্রিপ্রামতা বা যারা নেতা উনা চিনি বুবাগানি বিসিতি উনে না বুবাগা বিসিতিকা ও কাম ছাও ও রিটার্নিস কা খাগা নাই তো আর রিটার্নিস নি লগে ইয়াকে সাবো বাই नु थांसांनाय किन्तु जतो नांगौ काम बुनांनाय हाया बुनांनाय जों आबो हाय बुनांनाय आबोनि बागै राहानि कमन साकांके साय बुपाया गोबांमा आबो हाय साकांके तिनि सापुन साय बुसायपाया आबोनि बागै सिनि रिटानि सिनि बिसितियो अर जागा मुसा मायु के बुका आखांलायदे अर बीजेपी सीपीएम कांग्रेस आबो हाय बे पासालायदे सो आबो नायो थांसांगै सिनि मानथेनो बाहायके तुबनाय जे इंडिया गवर्नमेंट बा जेचिनि बरंगरो जे एग्रीमेंट फैमानि बाहायके आरांबा आमान थांनो तुबु जों दाकी अतिफ्रा हानि बरन जातनि जे मानथाय सताय जे जों दिन तुमा बरग खक्सा मासाखनो बाहायके रिमानाय आबसे चिनि साखानो आबनि मागै नरनते केसे कौ कचाना मुसुगो जारा अर फाइनायराव नर कखनो तावन सुदि और फाइकांके पुलिस बायरम तकनाय पुलिस केस खलायनाय आबो हायना तामा सुदे जदि से पुलिस केस लायनाय रम जानाय केबा सिनि एमएलए साबसे और फाया तमन खमले आबन बागै जों किरिदान कावगरे सबसे फार्स्ट पुइला ओ थानसा ओ जे लानसकमा मालायना पान्दा खलायनाय पुइला सिंनाय साबो आंखे ताबो अब गरबखनो खायमा साव आनि गत नि सामानि कया जे बासबो जे नंग मासे सानन मुसुबो सिनि सा रंजिसान अबनो पयला अब हायके साबुन ओ जागा जागाव मालायना लामसुमा पांगा जागा जागाव खलायगोन आरो जागाव कुनो ते अगके साजनाय खौगरे आ दिन थानिया कुनो निनि आनि हिखागमा बगरे जदि से दिनि निनि आनि खागैगोन खांके नों जे मान थाय 250 कोटी जे रां फैमानि व्यक्ति से जदि सिनानायके ए जे एमएलए सा जोंना रिंगा बनांला खामो आंत देबर माया आंत रियांसे बरिया दंग खामो चिनि देबर मासिमि नासले दंग खामो बा ना बिन थाने आबो हायकरे जत जे ताबो जे अमरपुर नतुन बाजार मालबासा निनि सान्दिर बाजार करब दलाई जे जागाव एरिया दुर्गम एरिया वो जे ताबो सुन प्रसाद फैगन जत जागाव लगेरि दं चिनि एमएलए सा चिनि दामोतिला चिनि जे जनरल सेक्रेटारि राकेश देबर्मा सार ते अलेन्द्र देबर्मा सार अब हायके चिनि दामोतिला सं जत जागाव दं लगेरि दं आबन बागे अर जागाव खाखै नाककरे आं बेले चिनि सानो गबो मा तुमके बाहायके बोला ताबो जागा जे चुंग प्रोग्राम फैमानि हां तुइ फैमानि बरो ताबो सिसाका आस्ते आस्ते चुंगै लगेरि दंखा साबो कुबु साबो दाला कुबु साबो ताताल साबो कुबु
tatal abo dur bai tui hai abo kaham tino sijagi dong tabo tabo nani di chung bubagan bising te gata triplan chaleka ঠিক আছে বুবাগানের লগে দেখা বিধানসভা 13টা এমএলএ তো বুকা এডিসিও 18 জন এমডিসি তো বুকা অবাবো কাইসা থানছেন লামাবলে না বুবাগা সাসে কামকে সামতাং তো ফাঙ্গেবা তাঙ্গনি নরিটানি সিজনো থাগা নাংবা অরিটানি সিকে ভুট গেবা অরিটানি তো ভুট নবনা চংনায়ো থানসা জংদি চংনায়ো নরক তো কইনি তবু গফানো নরক অবাহাই মাজরা তারিদি গফানো হাময়া তাখাইদি দফান বানি সামুদাং হাঙ্গে তিনি নিনি বানি সে হাজার হাজার রাং তুমা হাঙ্গে নিনি দফা মাসে মান বনু কিসা মাইদি নুচুবারে অবসনাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া কামাবাই সোশ্যাল মিডিয়া কো কাম কাম সামাবাই বাস্তব যেমা আবু মিলি আছে কিন্তু আবন বাগে তাকর বুকর আং ত্রিপুরা খানি এগেইনস্ট কো সামানিয়া কিন্তু তাবতে কাইসা সবচেয়ে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারনো বঞ্চিত খাইনাইকে সিপিএম বলম্বর যে খাইতেন বলম্বর তাঙ্গে বাগে হাবনা নাকা বলম্বর তাং খাইকা বলম্বর সামনে সবচেয়ে আবুনি দায়িত্বকে সিপিএম চিনি অমর পুরব ন কুনসানি তিনজনা বলম্বর না বুফা বুসলা মানে বুফা অবহাইনকা সিপিএম আমল বলম্বর তাম বাগে আবার যখন ইলেকশন ফাইকাঙ্গে পারো কানাই পারো বলম এক খানে চিনি বরন ও তাম নাই দাদা বন্ধু যে পাঙ্গিনটা পঞ্চাশা আবু তুই দিয়ে বল নম্বর দাদাवन एक বলম্বর স্লাইড মাজা কাকে গোবাং না ওয়া না খামা হাইকে খাসু খাওই কত ওয়া বাতু যাবো চিনিয়া তো বেশিরভাগ ফুকসে খাইনে বাংবা হাসুগো থাংথাই চিনি বরনা আবু হাইকে বড় খাইকা বুড়ি কত রে খাইকা আদি আজ সোশ্যাল মিডিয়া করে আজ তো আমার হাই চিনি মোবাইল করে চুনতো সিটো চিনি এলাকাও গোবাं না গাইনি সবসাকা ফুকনি মাই যতন সগরি বেকা কিন্তু বুড়ি সিতলার 8-9 পরে তো না হাসনি বুড়ি রন কত রেট খাইজাকা কিন্তু কোনো বিচার মাইয়া এই কারণে যে তিনি চুম বলম্বর খায়া নাও তিনি সামাজিক জীবনে পিলো পাইবো আপনি চুম মাসাও তিনি চুম আবাহাইকে সলাই বিচবা খাইনি এখন চুম চিনি বিসিংতে থানসানি বিসিংতে চুম বাহাইকে চিনি বরমা ফিও বিতো ফিনাই আবন বাঙিন চিনি সাত তাবো চুম লগে দিতো আবনি বাগে কোনো চুমর জাগাও আং ত্রিপুরা মুং খুয়ে যে কক সামনা কোনো খাতে না কগরিয়া কগিয়া আং তাবু ত্রিপুরা মথানি বিরুদিয়া চুম ত্রিপুরা মথাবনো তঙ্গ বুবাগান লগে ন তঙ্গ বুবাগান লগে যারা তঙ্গাই হাময়া খাইনে ননসে নরগ সিসা সিদি নর বুঝি দিয়া আব কক সাং মেসেজ দিও আবনি বাগে তে বিসি কগরিয়া